बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह ताला के सबसे मुकर्रब फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कैसे पैदा किया और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की शक्ल व सूरत कैसी है और अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कितनी ताकत से नवाजा है और आप अल्लाह ताला के कितने बड़े फरिश्ते हैं और अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे कौन से काम लगा रखे हैं और क्या फरिश्तों की शादी भी होती है और उनकी नस्ल भी आगे बढ़ती है। तो प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान व हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सबसे बरगज़ीदा फरिश्ते हैं और ये तमाम नूरी फरिश्तों के सरदार हैं। जब अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पैदा होने के फ़ौरन बाद अल्लाह ताला की बारगाह में 30,000 साल का एक सजदा किया। उसके बाद अल्लाह ताला की हम्दोसना की और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। प्यारे दोस्तों, फरिश्ते अल्लाह ताला की वो नूरानी मखलूक है जो गुनाहों से पाक है और जिनको अल्लाह ताला ने मासूम पैदा किया। ये अल्लाह ताला की हरगिज़ नाफरमानी नहीं करते। प्यारे दोस्तों, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है तमाम अंबिया इकराम को अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना, यानी अल्लाह ताला की वही पहुंचाना। इस जिम्मेदारी के अलावा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस्लामी लश्करों की मदद करते हैं और दुश्मनाने खुदा को नेस्त व नाबूद करते हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के इतने बड़े फरिश्ते हैं कि उसके मुतल्लिक रवायात में आता है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के एक कंधे से लेकर दूसरे कंधे तक का फासला 500 साल की मुसाफत है और एक दूसरी रवायत के मुताबिक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के एक कंधे से लेकर दूसरे कंधे तक की मुसाफत 700 साल की है। अरे दोस्तों, इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस फरिश्ते के कंधे इतने बड़े हैं वो खुद कितना बड़ा होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 700 साल की मुसाफत से मुराद है एक तेज रफ्तार परिंदे का 700 साल तक उड़ते रहना। प्यारे दोस्तों, रवायात में आता है कि एक मरतबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इस हालत में देखा कि उन्होंने अपना एक पर खोला और वो पर तमाम रुई ज़मीन पर छा गया और वो एक पर इतना बड़ा था कि उसने तमाम रुई ज़मीन को ढांप लिया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कितनी ताकत दी है, उनकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब अल्लाह ताला ने कौम लूत को अजाब देने का फैसला फरमाया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कौम लूत के बासियों को अपने एक पर से उठाकर कौम लूत के शहर को तहस नहस कर दिया। यानी अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इतनी ताकत दी है कि आपने अपने एक पर के कोने से पूरी कौम लूत के शहर को तबाह व बर्बाद कर दिया। बुखारी शरीफ की रवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असली हालत में देखा है और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 600 पर थे। उनका एक पर इतना बड़ा है कि वो पूरे रोई ज़मीन को मशरिक से लेकर मगरिब तक तमाम ज़मीन को ढांप ले। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने देखा कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठे हुए थे। वो तख्त जो अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाया था, उनके पर कीमती जवाहरात और मोतियों से जड़े हुए थे और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पाँव सब्ज रंग के थे। प्यारे दोस्तों, रवायात में आता है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पाँव पर एक ऐसा खूबसूरत मोती है जो ऐसा मालूम होता है कि जैसे सब्ज़े पर शबनम का एक खूबसूरत कतरा पड़ा हुआ हो। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारक रोशन है और बाल घुंघराले, दांत चमकदार और सर मरजान से भी ज़्यादा सफ़ेद और ख़ूबसूरत है। प्यारे दोस्तों, ये हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की शान अक़दस है कि अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया इकराम को वही पहुँचाने का काम सिर्फ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे लगाया है। इसी वजह से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को तमाम अंबिया इकराम के सहाबी होने का शर्फ भी हासिल है और तमाम अंबिया इकराम की सोबत हासिल करने का शर्फ हासिल है। प्यारे दोस्तों, रवायात में आता है कि एक मरतबा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے حمزہ، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن پھر بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اصرار کیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ کو لے کر بیت اللہ شریف کی طرف چلے گئے اور وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی حالت میں موجود تھے۔ اس طرح جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں مبارک کو دیکھا تو ان کے قدموں کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ پیارے دوستو، اس روایت سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کتنے جلیل القدر اور کتنے بڑے فرشتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے فرشتوں کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کے منہ سے بھی یہی الفاظ نکلے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک خاص تعلق اور ایک خاص محبت تھی۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، تو میرے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے؟ یہ تو میں جانتا ہوں، لیکن یہ بتا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے مقرب نبی کون سا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ سے زیادہ عزیز کوئی نبی نہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اور حضرت اسرافیل کے درمیان صرف 70 نوری پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن وہ کسی بھی پردے کے ذرا سا بھی قریب ہوا تو جل کر راکھ ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، معراج کی رات جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کے لیے تشریف لے کر گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، لیکن جب سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری رسائی صرف یہاں تک ہے، اگر میں اس سے آگے جاؤں گا تو جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقامات تو اس سے آگے شروع ہوتے ہیں اور صرف آپ کو ہی اللہ تعالیٰ نے یہ شان بخشی ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی آگے تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ پیارے دوستو، جب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے اور آپ انسانی شکل میں تشریف لایا کرتے اور صحابہ اکرام بھی آپ کی زیارت کیا کرتے تھے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور انسانوں اور جنات کی طرح ان کے جوڑے نہیں بنائے۔ فرشتوں کی نسل بھی نہیں بڑھتی اور نہ ہی ان کی شادی ہوتی ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے پیدا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر ہمیں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید اسلامی واقعات اور معلومات کی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔